Game 2 of our main event ball game mga kaibigan. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Cebu City wins game 1 mga kaibigan. And this is now our game 2. This bakbakan event mga kaibigan is sponsored by Kasikas Attorney Ray Gialon and in cooperation with Black House mga kaibigan, internet provider mga kaibigan. The fastest internet connection you can get, Black House internet provider. Lah, may buyok na Skulapo. Jobert Barcinas, wana nilakasan na ang mga tirada. Wana, sinagot ng team Consolacion, outball si Kulapo. Atong mga organizer, sila si Boss Pastor, MJM Shoke Oke, Shokay Okay o Bernard E-Bike. Outball, gilabay ni Jubilo Cante. Igual 0 pa atong game to ha, igual 0 pa. Shout out ni Pader ha, Bulabugbay. Atong amigo, o sana maunay tagiya sa ilang pamilya. Ang tagiya ng Black House Internet Corporation. Og shout out din ni Boss Jan Akrabaya. Sarabaya compound dyan, Talisay. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Konsihal Silso Gabudada diya sa Kalunasan, Cebu City. Sir Jonathan Arquion, shout out. Servisyo Jomar Roma. Jomar, may pusing, may pabuto. Milaras. Added by Jubil Ducante. Jubil again. Namukbok na ang Team Consolacion. Di, bukbok. Agay to ko di Sadam. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Inside. Ono 0 ha in favor of Team Consolacion. Servisyo sa Dampara Iguales. Jomar Kulapo, may bagrak sagang ni Tonton. Okay, Poriton. Away from home. Iguales ono na. Servisyo sa Dampara dos. Tonton to Jobert Lobo. Agay giliwag ni angigag tirag sa Dampuriber ay San Jose Amalia Puentes. Servisyo Tonton para dos ni Jomar Roma, may ungbak na Jubil Tonton la. Bahog out. Inside pa. May butanga pala po. Kasi kayo. Partner. Good item kayo. Po partner. Ala Jomaroma. Tonton. Inside kayo oy. Outball ang final decision sa liner. 2-1 Kulao para 3. Kini para 3. Kulapo is the best to serve. Jobert Tonton. Outball. Res ono. Kini para 4. Kulapo to serve. 4-1. 4-1. 4-1 na score. Servisyo Kulapo. Sadam to Jomar. Gitagak ni Jobert Skilid. Kuhang Tonton. Basabay. Daray inyo. Kini inyo. Luka pa dito. Kulapo. Kulapo sakit. Kamang-kamang sa idol Kulapo eh. Ono 4 ha. Servisyo Jubil para 2. Jomar. Answered by Sadam. Jobert. Pura ni Tonton. Agay Jubil na dapaswanan. Imo Jubil. Kamang Dilpin. Kamang. Sagang o. Gikalitan Jubil pero nasagang. Ala! Gigay sa Dampuriber. Ala!
Wow! Woo! Great action! Grabe. Kalau ka ayaw makinig kay gumaon ang pool. Kalau ka. Ono 4 auto score. Bitas dong, ayaw na bundi dong. Kalau ka. Ono 4 ha, ono 4 in favor of team Cebu City sa atong game to ha. Servisyo Jobert. Tonton. Wala po, may bagrak. Ay, medyo napadpad si Tonton. Jomar. Sadam mo? Kilabas gawas. Ayaw sabihin mo. Ono 4 ha, ono 4 ha. Servisyo Jomar Roma. Gipakamang Jobert. Tok mo di Sadam. Kalitas tok mo di Sadam ay. Ono 4 lagi po gini para 5 servisyo Sadam. Para 5. Kula po Milaras. Labay ni Jomar. Lah. Ang sinusunod mo ito patayo. Side out, side out. Aray, double kasi to. Double din double. Mayo. Nung bilang dubar na ito. Servisyo Tonton. Jubil. Jomar tira. Agay. Tok mo ni Jubil. Tight ano lang. Spike ka ni Jubil. Out. Outside. Out pag yun. Sponsor by Janet Donate. Ono 4. Kini para 5. Servisyo Kula po. Gikamang ni Tonton. Side out, side out. Pula po. Outside. Bola ma'am. Sana. Halo po. Yan, sa bola. Di ba na Surya? Di. Servisyo Jubil. Parados. Jobert. Lobo. Giatag. Pikhang Jomar. Sentro. Kuang Tonton. Ang giliwag din. Bikila to tira. Lagi na saud pang Tonton. Namundak na si Tonton. Tuagsik ang bula. Sa team Cebu City. Balik. Joker ba? 4-2. Kini para 3. Serve Jobel. Wala po. Jomar. Panghagis Jomar. Na. Out ball. Point. 3-4 na. 1 point lead na lang sa team Cebu City. Kini para Iguales. Wala po. Gilobo ang tira. Gibukbok ni Jomar. Jomar again. Jobel oh. Mikalit lag butos Jobel eh. Tatay na. One masyada niya. Good item. Ay, asa 4 Iguales na. Kakak na. Kini para 5. Servisyo Jobel. Jobert. Bibato ni Tonton. Ay, Jubil. La, Jubil. Nagliit layat ah. Out ball ang tira. Sa gawas. Out. Dito yang al. Sadam itokpod. Ton. Imo ton. Ah. Jobel. Ana. Sa kuko ng agila. Wala lumipad ng agila. Agay kamang. Tira! Nais kong makalaya. Side! Jomar. Ala. Grabe bato eh. Jobert. Grabe. Good item. Klase. 4-5 na, 4-5. Servisyo Jobert. Tuara. Toko ni Sadam. Punit to doon. Sadam again. Ah, tara. Pikan mayong Jubil eh. Grabe. Sukuang Jubil eh. Grabe ang isa Jubil eh. Out ball. Oh, change court. O Karkar Chicharon ang delikasis mga kaibigan na anak ninyo mapalit ang lamian nga Maricel Anthony Chicharon. Diha sa Sangat San Fernando Abugon Sibunga. O diha sa poblasyon Karkar na diha ang Maricel Anthony Chicharon mga kaibigan outlet o dito sa Guadalupe Karkar. Wada, firing his shots Kulabo. Agay klabo. Sayang yun. May bakto ko. Inside.
Balik yun. Size 4. Size 4. 2 point lead sa Team Cebu City sa itong game to ha. Pasko. One is sponsor. Magpasalamat ako sa kasikas niya. Servisyo Jomar Milayat. Kuha ni Kulapo. Pasko. Jomar. Jobil Mikal ito eh. Mamma mia! Natuog ng bola. Natuog ang bola. Back to live action. Tuntun gipakamang kinamangay na, eleksyon na. Kinamangay na. Tuara. La! Kuyok team konsolasyon. Kuha pas team Cebu City. Equalize na kaibigan. 6-all. Equalize na ha. Fasten your seatbelt mga kaibigan. This gonna be an intense ball game. Servisyo Jomar Roma para City na. Jomar. Gitagak. Kuha pa ni Jobel. Kinus ani Kulapo. Toko ni Jobel. Counter toko ni Tonton. Wa ka reaksi sa Dapo River. City size na. City size. Servisyo Jomar again. Jobert. Sa mulunga lang ani, wana linumsanay nas mula. Kulapo. Out ball. City size. City size sa serbisyo Sadam. Kulapo. To Jomar, sentro kuha Jobert. Grabe ya birak-rak ang team konsolasyon. Finishing ni Tonton sumabit. Na-injured si Idol Jobert doon saan eh. Nabagno ang tiil ni Idol Jobert ha. Sa ito ang rap nga korte. Sibinol na, Iguali City na. Ayoy, yakti angga. Diskusi transfer. Time out muna. Mga tawhan na dili patong na. Bisag asa na yung nakita. Okay, kumbate Idol Jobert. Pasalamat kita. Di na mo give up, basta. Sokol, tosik. Okay, balik selabok. Tara, may pabuto si Pa nung kayo noon. Ug 45 ni Jobert Barsinas. Ibla, tara. La! Wala. Jomar Roma. Jobert, nagkakusog na bola, nagkainit na. Wala. Ayun. Tara toko ni Jobert. Kuha bala. Out ball, toko di sa Dapo River. Bagay na kedua. Ma'am, bida ma'am, dua pa Jobert ma'am. Iguali City ha. Tara. Sadam, kalitan. Net bag ang tira ni Jubel. Side out. Combate. Servisyo Kulapo is the best. Survey ko po. Puwen. City 8 City na. Ang sagot. Ini para 9. Servisyo Kulapo on the way. Kulapo. Super Mario Mob ni Kulapo. Inilabas na. Jobert Barsinas. Tuara, kamkam pa. Fire in the hole. Mamma mia. Ang yakit. Liga Salio Salio asa na go.
8 City ha, kini para Iguales. Iguales, 8 na. It all you can. It all na, it all. Servisyo Jobel. Na, murag out ako. Lah. Kuha pa, kula po. Tuntun. Kamang ton. Tuntun. Jobert. Jobert lah. Sadam. Kinsa kay matagakan na ni. Wala. Nagbiniklanay na. Sa kuko ng agila. Dinapos ang bula. Noy biutso na kini para Jis. Jobert. Jeez na. Grabe na mukbok Jubil. Jess. So na score. Wala lang ang ko sa Jis. 8 na. Kini para 11. Jobert Lobo giatag. Jomar. Jobert. Okay, Pas. Kulapo. Ay gilabo gawas ni Kulapo. Napulaan si Kulapo esta vez. 11 na. 11-8. Pagkakataon sa Team Konsolasyon para ipanalo ang game to. Para doon ay decision game 3. Ayan, oy, Jubil. Jobel ah. Para Jobel. Cardinal. Namato na ang Team Cebu City. Bikila to tira. Jobert. Action pack ball game na mga kaibigan. Bill to Bill. Para kinsay manak out ani. Kinsa kay matagakan. Kulapo to na rescue. Sound pa. Kulapo again. May daog na sa game to ha ang Team Konsolasyon o aduna tay decision game 3 mga kaibigan.